John chapter 4 verses 23 to 24. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Sa pinulungan nga Bisaya, ingon diri, apan ang takna taliabot og karon mauna nga ang tinuod nga magsisimba magasimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran, kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. And 24, ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. John chapter 23 to 24.